डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि आजकल अक्सर एक शिकायत मिलती है कि घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, वजह क्या है? वजूहात बहुत सारे हैं, लेकिन मेन वजूहात जो है यहाँ पे, पहले पुराने जमाने में यहाँ पे लोग काम किया करते थे, बहुत सारे काम किया करते थे। आज हम खाते ज्यादा है लेकिन काम हम कम करते हैं, और हम एक्सरसाइज भी नहीं करते। फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब बीमारियों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट बहुत जरूरी है। एक मिसकंसेप्शन और मिसनॉमर यहाँ पे कश्मीर में है सर। यहाँ पे लोग समझते हैं कि पहले हमें ऑर्थोपेडिशन या न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ेगा, बाद में हम फिजियोथेरेपी के पास जाएंगे, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। हम फिजियोथेरेपिस्ट को विदाउट एनी रेफरल जा सकते हैं, और अगर न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट हो या ऑर्थोपेडिशन हो, अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट के साथ शाना बशाना काम करेंगे ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। हमें पेशेंट्स को बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट मिल सकता है उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूद के साथ आपको रोकता हूँ, मुझे ये बताइए कि इसका ये मतलब है कि अगर जो न्यूरोलॉजिस्ट होगा उसको जरूर एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ सकती है? 100%। बाहर क्या होता है सर, जब भी कोई सर्जरी होती है तो प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव क्या करते हैं, वो साइन ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स पे फिजियोथेरेपिस्ट का। जब तक फिजियोथेरेपिस्ट के साइन नहीं होंगे तब तक सर्जरी नहीं हो सकती। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट को कोई पूछता ही नहीं। फिजियोथेरेपिस्ट एक प्रोफेशनल डॉक्टर होता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। हमें लगता है कि मसाजर होता है या और कुछ होता है, इसको पूरी जिंदगी खपानी पड़ती है तब जाके ये फिजियोथेरेपिस्ट बनता है सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम विदाउट एनी रेफरल आ सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, और जब भी कोई सर्जरी हो, सर्जरी करने से पहले भी हमें फिजियोथेरेपिस्ट से पूछना मतलब चाहिए, और फिजियोथेरेपिस्ट के बाद मतलब सर्जरी के बाद भी हमें फिजियोथेरेपिस्ट को पूछना चाहिए सर। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपका जो एक क्लिनिक है, आपने बताया कि पिछले 12 सालों से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ से आपके पेशेंट्स आते हैं? बहुत दूर दूर से सर आते हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, और दूर दूर शोपियान डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, इवन श्रीनगर से पेशेंट्स आते हैं सर। यहाँ पे वो डेरा कर लेते हैं और यहाँ पे फिजियोथेरेपी मतलब ट्रीटमेंट के लिए आ जाते हैं सर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आपने टेक्नोलॉजी, जो इक्विपमेंट्स आपके, इसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, उसका जो क्लिनिक होता है, जो थेरेपी लगती है, वो इक्विपमेंट्स जो अब मॉडिफाई हो चुके हैं, क्या आपके पास वो इक्विपमेंट्स है जो मॉडिफाई वाले इक्विपमेंट्स? जी सर, हमारे पास अपडेटेड इक्विपमेंट्स हैं। और यहाँ फिजियोथेरेपिस्ट में एक तो हाथ से भी आदमी ट्रीट कर सकता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट के हाथ में, इसको कहते हैं कि मैजिकल हैंड्स होते हैं इसके पास। इसके हाथ में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे पेशेंट्स को ये ट्रीट कर सकता है। विदाउट मैन्युअली भी ट्रीट कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरे पास अपडेटेड वर्जन्स ऑफ मोडेलिटीज हैं, और जिनसे मैं ट्रीट करता हूँ पेशेंट्स को। कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए अपना, अगर किसी को आना होगा, और अपनी लोकेशन जो वो भी बता दीजिए। जी सर, मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में मुझे नहीं लगता इतनी सारी इक्विपमेंट्स होंगी किसी के क्लिनिक में। मेरे क्लिनिक में पूरे अपडेटेड वर्जन्स ऑफ मोडेलिटीज हैं, और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 7006022356। अच्छा, अगर आना होगा टाइमिंग क्या रहेगी सर? 9 to 7 में यहाँ पे होता हूँ सर। 9 शाम जी सर। अच्छा, जो इक्विपमेंट है वो भी दिखाइए आप जरा, आप उठिए थोड़ा, हमें दिखाइए। तो कैमरामैन को बता दूं कि वो दिखाए यहाँ पे। मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। इससे क्या होता है? इससे सर हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं पेशेंट्स को, पूरा बॉडी चेकअप कर लेता है ये, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये सब कुछ मतलब चेक कर लेता है। इसमें अंदर लंग्स भी देख सकते हैं हम इससे मतलब जो भी लीवर देख सकते हैं, बाइल डक्ट देख सकते हैं, और मतलब किसी के मसल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये देख सकते हैं सर। ये कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, और जो जब हम टेस्ट कर लेते हैं ये, तब हम रिपोर्ट भी दे सकते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, मुझे ये बताइए, जब इसको इस्तेमाल करते हैं, जब इस मशीन को मतलब उस पेशेंट के को मतलब सेट करते हैं, तो कोई आवाज आती है या कंप्यूटर खुद दिखाता है? कंप्यूटर खुद दिखाता है, और बीप भी आता है सर, आवाज भी आती है सर। और भी दिखाइए क्या क्या है। तमाम भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, पहले मैं डॉक्टर रफीक
بھائی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو رفیق صاحب ہے، کردار کی اگر بات کریں تو کردار میں نمبر 1، اور خاص کر باصلات بھائی ہے ہمارے، اور ماشاءاللہ آپ ان کے چہرے پہ سنت مبارک بھی دیکھ سکتے ہو. کردار میں نمبر 1، اخلاق میں نمبر 1 ہمارے رفیق بھائی. تو اور بھی ان کے پاس جو اکوپمنٹس ہے، جو انہوں نے ماڈیفائی اکوپمنٹس لائے ہیں، ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور ان کا جو کام ہے وہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا کیا کام ہے. ٹھیک ہے سر. چلیے آپ سرٹیفکیٹس بھی دیکھ سکتے ہیں سر کتنے. جی وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. سر یہ باڈی شیپنگ ہے سر. یہ باڈی، اس کو کیا باڈی شیپنگ ہے، یہ ٹریمنگ کے لیے لگ جاتا ہے. اگر کسی کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو کسی کے باڈی میں زیادہ فیٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے سر. وہ مسل اسٹیمولیٹر ہے. یہ والا کسی کو ہوتا ہے کہ بیلز پیلسی ہوتی ہے یا فیشل پیلسی ہوتی ہے، منہ ایک طرف ہوتا ہے، یا پھال ونان کاشر پٲٹھۍ یا لکوٕ چھُ ونان یا اردو پٲٹھۍ، تو سہ مطلب تتھ یوز گژھان. وداؤٹ فزیوتھراپی آج کوئی مطلب ڈیسیز ٹریٹ نہیں ہو سکتی. ہم مطلب اگر ڈاکٹرس ہمیں سپورٹ کریں تو فزیوتھراپسٹ بھی مطلب شانہ بشانہ کام کر سکتا ہے مطلب ڈاکٹرس کے ساتھ. اچھا یہ جو مشین ہے یہ والی، یہ SWD ہے، اس کو شارٹ ویو ڈایاتھرمی بولتے ہیں جی. اور یہ ہر ایک جوائنٹ کو لگ جاتی ہے. کسی کے کمر میں پین ہو، کسی کے گھٹنے میں پین ہو، یا کہیں پہ بھی پین ہو، اس میں لگ جاتا ہے. یہ انڈیکیٹڈ بھی ہے، کانٹرا انڈیکیٹڈ بھی ہے، وہ ہمیں پتا ہوتا ہے. یہ جو اکوپمنٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی جو نیا اکوپمنٹ آیا ہے، مطلب جی سر وہی اکوپمنٹ ہے. آج یہ اگر آپ امریکہ سے کشمیر کہیں پہ بھی جائیں گے آپ کو یہی ٹریٹمنٹ دیں گے. امریکہ میں بھی عام یہاں پہ کشمیریوں کو لگتا ہے کہ ہم باہر جائیں گے اور باہر کوئی دوسرا ٹریٹمنٹ ہوگا، لیکن ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. میں باہر سے ہی پڑھ کے آیا ہوں، وہاں پہ بھی ایسا ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جو یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. لیکن سب آدمیوں کو مطلب پیشنٹس کو جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائے، لیکن جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. جو جلدی ٹریٹ ہونا چاہتا ہے اس کو پھر دگنا پیسہ لگ جاتا ہے اور ٹھیک بھی نہیں ہوتا. بالکل. اچھا اور دکھائے، اور کیا آپ کے پاس ہے؟ ابھی یہاں پہ میں کپنگ کرنا چاہتا ہوں. اچھا کپنگ بھی یہ کپنگ کرنا چاہتے ہیں تو جی. اچھا بزی تھا اس لیے. اچھا انہیں کپنگ، اس کا مطلب آپ کپنگ بھی کرتے ہو؟ جی ہجامہ بولتے ہیں سر اس کو. کپنگ کے 3 قسم ہوتے ہیں. ایک ڈرائی کپنگ ہوتی ہے، ویٹ کپنگ ہوتی ہے، اور مساج کپنگ ہوتی ہے مینلی. سر اس میں کپس ہوتے ہیں جو ہم پیشنٹس کے اوپر لگاتے ہیں کہیں کسی بھی مطلب ایریا پہ، چاہے پیٹ پہ ہو، سینے پہ ہو، فیس پہ ہو، یا سر میں کسی کے یا کف آسان کالس مز تمس تہ ہکو کاشر پہ کپنگ کرت. یا کپنگ تمس ہکو کلس مز کلس کپنگ کرت. مس پیوان تمس کاسن پتہ ہکان کرت کپنگ کلس. تتھ واریاہ فرق سر، تتھ واریاہ فرق یوان. بیٚیہِ چھُ کٲنٛسہِ آسان دانہٕ کمرس یا بٕتھِ چھِ آسان دانہٕ تہٕ تتھ خٲطرٕ چھُ یوان. اِوٕن کورٮ۪ن ہیٚکو أسۍ یہِ کپنگ کٔرِتھ، تِم ہیٚکن، مگر جنڈر ہیٚکو أسۍ تتھ مطلب جی سر. یہاں پہ ہمیں لیڈیز بھی اویلیبل ہے، لیڈیز کو دے سکتے ہیں. جب بھی مطلب یہاں پہ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے ہیں. جی سر. اور کیا آپ کے پاس؟ یہ بھی یہاں پہ بہت ساری ہیں جی. مساجر ہے، اور اس کو انفراریڈ لیمپ بولتے ہیں، یہ بھی یوز ہوتا ہے. یہاں پہ یہ 5 مشینز ہیں. IFT، مسل اسٹیمولیٹر، ٹینس، الٹرا ساؤنڈ، تھراپیوٹک الٹرا ساؤنڈ، ڈیپ شیٹ ہے اس میں، اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں وہ میں مطلب ڈسکس نہیں کر سکتا. بہت ٹینس ہے یہاں پہ. اچھا اور دکھائے، اور کیا ہے؟ جی سر. جی یہ ایکسرسائز یہ ایریا ہے، یہاں پہ ایکسرسائز کرتے ہیں پیشنٹس کو سر. تو جب بھی کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو آپریٹڈ آلریڈی ہوتا ہے، جس کو سرجری کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بعد میں فزیوتھراپی کی ضرورت پڑتی ہے سر، تو اس کو یہاں پہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ باڈی جم ہے، اس میں ہر ایک ٹائپ کی ایکسرسائز ہوتی ہے، ہاتھ کی بھی، باڈی کی بھی، اور آپ نیچے لمبس کی بھی سر. اور یہ یہاں پہ ٹریکشن ہے، اس کو انٹرمیڈیٹ ٹریکشن بھی اور اسٹیٹک ٹریکشن دے سکتے ہیں سر. اور یہ گردن میں بھی لگ سکتا ہے اور لمبار ایریا کو بھی لگ سکتا ہے سر. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی
कोई घुटने में कभी दर्द होता है या कुछ पेन सा महसूस करता है इंसान फौरन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है, क्या उसको चाहिए कि पहले फिजियो के पास जाए? सही बात बोली आपने सर पहले उसको चाहिए क्यों अगर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी जाए या न्यूरो सर्जन के पास भी जाए लेकिन अगर वो कंसल्ट करता है कि या सजेस्ट करता है पेशेंट्स को कि आप सर्जरी कीजिए, फिर उसको फिजियोथेरेपिस्ट को जरूरी कांटेक्ट करना चाहिए कि आप मुझे मशवरा दीजिए, सर बोल रहे हैं कि आपको सर्जरी करनी है, क्या पता ये फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाए सर। सर्जरी एक लॉस वाला ट्रीटमेंट है। यहाँ पे पेशेंट्स को लगता है सर्जरी की बस मैं ठीक हो गया, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, उसको कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी होती हैं। फिर सर्जरी करने के बाद आदमी को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकालकर आपके पेशेंट्स यहाँ वेट करते हैं। तो मुझे ये बताइए अपना कांटेक्ट नंबर, अगर किसी को आना हो लोकेशन भी बता दीजिए और टाइमिंग बता दीजिए कैमरा में। सर यहाँ पे नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी न्यू पुलवामा में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ सर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7060223556। मैं पेशेंट्स को ये मतलब आपकी चैनल के वसादत से कहना चाहता हूं कि आपको दूर जाने की जरूरत नहीं, आप मेरे क्लिनिक पे आ जाइए, आपके लिए मतलब मैंने खोल के रखा है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, मैं प्रोफेशनल हूं और चोरी छुपे काम बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी डिग्री देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि मतलब है दपान कशिर पे दपान है क्या वन है वह गो टीस गड़िस नश सह प्रोफेशनल आसान क्या अ जिंदगी खपमज पे दपान है नश ग खलकन जहर की मुश्किल है रपि हाथ तह कड़न 12 वरी में एक्सपीरियंस अम ब्रोह बह पार्न मे डिग्रियन हज बोहर वाला मगर तम पे खलकन बसान जहर। यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने असल कत कि अगर कह गोड़ फेर ना गर पे टीस गड़िस असली टीस गड़ डॉक्टर तम नो अगर इंसान होल ग कह चीज होल यह हेन शोध कर पे यह फिजियो अहज काम ये या कह चित ग चित कर ब्रो अगर मे पूर यकीन कि अगर फिजियोथेरेपिस्ट यी चित ग ठीक। बिल्कुल मसेज क्या लुकन मसेज यह कि फिजियोथेरेपिस्ट एक मुकम्मल डॉक्टर होता है। मतलब तुम टीस गोड मतलब इट डजंट सूट फॉर फिजियोथेरेपिस्ट सर। तो क्या होता है कि ये बिल्कुल एक डॉक्टर होता है और क्या मतलब जो भी इसके पास वो सारी नॉलेज होती है जो एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास होती है, जो न्यूरो सर्जन के पास होती है, वो पूरी नॉलेज होती है इसके पास। बट द थिंग इज दैट इसको फिजियोथेरेपी का प्रोफेशन होता है और उसको दूसरा कोई प्रोफेशन होता है। ये एक अलग अलग ब्रांच होती है और मतलब फिजियोथेरेपी थोड़ी अलग ब्रांच होती है, नहीं तो ये पूरा मुकम्मल डॉक्टर होता है, इसके पास पूरी नॉलेज होती है। आम लोगों को लगता है कि मतलब जहर कि फिजियोथेरेपिस्टस निश तहन जहर की मसाज करान बे टीस कड़ान, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं। एक फिजियोथेरेपिस्ट जो आम डॉक्टर ट्रीट कर सकता है वो हर एक ट्रीटमेंट कर सकता है। इवन हमें हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो हम सर्जरी कोई भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो हम सर्जरी भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब, डॉक्टर रफीक, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने 12 साल से यहाँ अपनी खदमत अंजाम दे रहे हैं। माशाल्लाह इनके अल्लाह पाक ने इन्हें ऐसी सलाहियत दी है और इनके पास एक्सपीरियंस भी है और डिग्रियों की अंबार इनके पास है। राइट नाउ आई एम परस्यूइंग पीएचडी और अभी भी पीएचडी कर रहा हूँ सर। लेकिन मैं पेशेंट्स को फिर भी इस्तेदा करता हूँ कि मतलब वो आए और देखें यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सब कुछ सेटअप खड़ा हुआ है उनके लिए। दूर जाने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पे पेशेंट्स को दूर जाना पड़ता है। तिमन 10-20 सास फिजियो या कायरोप्रैक्टिक या बदल का हम वो काम अकेले कर सकते हैं, लेकिन उनको लगता है कि दूर जाएंगे वहां पे फर्क होगा। अच्छा इसलिए मेरी तमाम बायन से मेरी गुजारिश कि डॉक्टर रफीक साहब बासलात बा अखलाक किरदार वोल अखलाक वोल डॉक्टर साहब क्या अमिस खुदाबंदी कर मिजाज जुमत तित गिंदान गिंदान इंसानस इलाज करान। हालांकि तुम पाई कि योर कह अमिस कुन लोगमुत अमिस थोड़ा पे
زور تہ لاگُن کُنہِ ساتہٕ مگر سُہ اخلاقو سان کردارو سان آسان آسان لۄکٹِس سے لۄکُٹ بٔڑِس سے بوٚڑ تہٕ سُہ چھُ گژھان خدا سے بالکل 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 میں بھی آیا ہوں میرے بھی یہاں علاج ہوا تھا میری بھی بازو میں فریکچر ہوا تھا میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب میری یہی ریکویسٹ ہے لوگوں سے آپ کی وسادت سے اور آپ کے لیے تو آپ آئیے یہاں پہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ڈاکٹر صاحب نے دیا تو آئیے جو نیوا کا علاقہ ہے جو آس پاس کے جتنے بھی گاؤں ہیں وہ آ سکتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ سری نگر سے بھی میرے پیشنٹ آتے ہیں باقی یہ تھے آج ہمارے مہمان ڈاکٹر رفیق میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ کسی طور پہ محتاج نہیں ہے جن کا جو یہ کلینک ہے یہ جو مین نیوا اڈا ہے اس کے نیچے تھوڑا کتنا دور ہوگا اڈے سے 10-15 قدم 10-15 قدم یا 20 یا 100 قدم بھی کہہ سکتے ہیں اور جو بائز ہائر سیکنڈری اسکول ہے یہاں پہ وہاں کی اس گلی میں جہاں ادھر گھستے ہیں وہی بائیں آپ نے مڑنا ہے وہیں پہ ہے تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ آج مہمان ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب تو دیجیے اجازت ملتا ہوں اگلی باری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو